Sino magbili ng coins dyan? May mga coins ako dito. Ito, 1985. Piso, kalabaw. Kalabaw, piso. Kalabaw. Baka type nyo guys. Ito guys oh. Hindi ko alam to guys eh. Yan oh. 1988 guys. Ito yung harap niya guys. May corona siya guys. Babae guys. Ito naman guys. Babae naman to guys. May ano siya. May karniro sa likod guys. Ay, karniro. Usa gali. Usa pala to guys. Hindi karniro. Ito guys. Oh, maganda. Ano to guys eh. Hindi ko alam. Lalaki naman to guys. Ayan guys oh. May kagubatan sa likod niya guys. May lubi, may ibon. Basta may kagubatan guys, kag may apa pa guys. 2,000 yung ano yun guys eh. 2,000. Ito naman guys, lalaki din guys. Yung ano niya, barko to guys, 2,000 din. Barko. Ito guys, di ko alam to eh. Dako ang ulo ito guys. Piso naman to guys, oh. May layon sa likod guys. Piso. PM lang kayo guys yung magbili kayo guys. Ito guys, itong dating 25 pesos guys, may tsapa sa likod. 25 guys eh. Ito guys, 20. Hindi ko alam to eh. 1977 guys. 1979 gali. 979 pala. Ito guys, inchik man yan. Hindi ko alam. Ito guys, oh, inchik din oh. 100. Ito guys, hindi ko alam, maitim eh. Tulad ng video, itim. No. Baka magbili kayo guys. Tinda ko to guys. Binta ko lang to guys. Ito guys, oh, 10 piso guys. Oh, pero di ko alam kung sino to guys. Ayan guys, oh, may 10 pesos siya guys. Oh, sa likod niya guys, you know, may bangko. May bahay nga malaki. May mansion. Ayan guys, oh. Daw mga to sa TV pa ni guys. Mga coins yun. Maganda yung ano niya guys. Sa gitna niya. Ito guys, baka 5 natin guys. Bilhin nyo guys. 70, ano to guys, oh. 75. 70 years guys. 5 guys. Ito guys. Maraming tao guys eh. Hindi ko alam yan guys. Ito guys, may 20 ako dito guys. May ibang 20 guys ba. O, tignan mo sa apat guys. Ay doon man, tignan siya maapat. Anong may iba dito guys. May iba guys. Ito guys oh. Ito. May gaspang siya guys eh. Itong apat wala guys eh. Oh. Di ba wala? Wala guys eh. Ito lang guys yung ito pa sa iaulo guys. Tignan mo sa likod guys. Oh. Wala din yan guys. Sa likod. Wala. Ito guys, meron siya yan. Kita nyo yan? Ano yan eh? Aero coins. Yeah, aero coins. Ito guys, na lang kayo guys. Magbili kayo guys. Ay, guys oh, madami guys oh. Wala yung tatlo guys. Ito lang guys oh. Isa lang yung may iba guys eh. Baka bilhin nyo guys. Wala akong pera ngayon. Goodbye.